हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। आई एम डॉक्टर सानिया। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है, बहुत पूछे जाने वाला सवाल है। और ये एक ऐसा सवाल है जो कि हर जो मेल है उनकी जहन में होता है और कहीं ना कहीं उनको तंग करता है, जिसकी वजह से वो अनचाहे और ना चाहते हुए भी अपनी हेल्थ का उल्टा नुकसान ही कर लेते हैं। जी, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मर्द के पीनस का साइज़ कितना होना चाहिए ताकि वो अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट कर सके। ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं हर मेल के ज़हन में होता है और वो ये सवाल पूछना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता। और आज हम इस टॉपिक पे मेडिकली बात करेंगे कि मेडिकल टर्म्स और कंडीशन क्या होनी चाहिए एक फीमेल को प्रेग्नेंट करने के लिए। क्या जो मेल है उसका साइज मैटर करता है या साइज मैटर नहीं करता, या कितना साइज होना चाहिए। तो आज इसी हवाले से हम तफसील के साथ बात करेंगे। तो अगर अभी तक मेरा ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही बेल का बटन आपने प्रेस कर लेना है ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि आपके जहन के जितने भी सवाल हैं वो क्लियर हो सके। कुछ लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि मर्द का जो पीनस का साइज़ है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, वो बहुत लंबा होना चाहिए ताकि आप अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट कर सकें। कुछ लोग ये सोचते हैं कि उनकी पीनस का साइज़ छोटा है तो वो जो है वो अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएंगे, और अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट करने के लिए उनका जो पीनस का साइज़ है वो ही सिर्फ मैटर करता है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बात बता दूं कि पीनस का साइज मैटर करता है, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपकी जो पीनस का साइज है वो नॉर्मली कितना है। जब तक आपको इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि आपका जो पीनस साइज है वो कितना है और क्या वो प्रेग्नेंट करने के लिए ज़रूरी है या वो कितना है, छोटा है बड़ा है। इसके लिए सबसे पहले तो दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एक ये कि नंबर 1 आपको अपने पीनस का साइज पता होना चाहिए। नंबर 2 आपको अपने पीनस के साइज की मेजरमेंट लेना आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पीनस का साइज है वो आपने किस तरह मेजर करना है और किस तरह उसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं ताकि उस हिसाब से आपको पता चल सके। ना तो आप मेजरमेंट कर सकते हैं खुद, और ना कभी इस बात की आपने कोशिश की है और ना कभी इस बात पे ध्यान दिया, और सिर्फ ये सवाल आपके बार बार माइंड में आता है कि या हर मर्द अक्सर ये यही उसके जहन में होता है कि उसका पीनस साइज बहुत बड़ा बहुत लंबा होगा तो तभी वो प्रेग्नेंट कर पाएगा और अदरवाइज तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। साइज मैटर करता है, लेकिन प्रेग्नेंट होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो आपके जो स्पर्म की क्वालिटी है वो मैटर करती है, आपके स्पर्म काउंट मैटर करते हैं। इसके साथ साथ ही जो है आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है, आपकी जो जिस्मानी हेल्थ है, ओवरऑल जो आपकी हेल्थ है, जो कंडीशन है वो भी इस चीज़ में मैटर करती हैं। इसी के साथ ही आपकी जहन की कंडीशन है कि आप परेशान नहीं हैं, कोई जहनी टेंशन या डिप्रेशन का जो मामला है वो नहीं है। तो प्रेगनेंसी के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं या हमें इल्म नहीं होता। इसी एक अलग टॉपिक है, इसमें मैं जो है वो तफसील के साथ बात करूंगी कि एक प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक मेल के अंदर। तो जो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एक नॉर्मल जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए। तो आपका जो साइज़ है वो 4 इंच से लेके अगर 5 या 6 इंच तक है तब भी आप अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। अब आप अपने पीनस साइज़ को किस तरह नाप सकते हैं वो एक अलग टॉपिक है, मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि आप किसी मेल डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, किसी को चेक नहीं करवा सकते, तो आप खुद घर में जो है वो इस को लेके आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो पीनस का जो नॉर्मली साइज़ है वो 4 इंच से लेकर 5 इंच तक हो तो भी आप अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मैटर करती है कि आपकी जो पीनस की हेल्थ है वो हेल्दी होना चाहिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए, उसमें सख्ती होनी चाहिए। और अगर एक मेल है और उनका जो पीनस साइज़ है वो 6 इंच है या 6 इंच से ज़्यादा है, लंबा है, लेकिन उसमें ताकत नहीं है,
اس میں ڈھیلا پن ہے اور اس میں سختی نہیں آتی، یا آپ جب اپنی وائفس کے ساتھ سیکس کرتے ہیں تو ٹائم سے پہلے ہی آپ ڈسچارج ہو جاتے ہیں، آپ کا پینس ڈھیلا ڈالا ہے، لٹکا ہوا ہے، اس میں طاقت نہیں ہے، تو پھر آپ کسی صورت میں بھی پریگننٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے اپنی وائف کو۔ سب سے زیادہ چیز جو میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پینس کا جو نارمل سائز ہے جیسے کہ 4 سے 5 انچ ہونا چاہیے، آپ کا پینس میں سختی ہونی چاہیے، اس کی تھوڑی موٹائی ہونی چاہیے، آپ کی ہیلدی ہونا چاہیے، آپ کی سیکس کی جو ٹائمنگ ہے وہ اتنی ہو کہ کم سے کم آپ اپنی جو ہے وہ 10 سے 15 منٹ تک ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ اپنی وائف کے ساتھ جیسے ہی انٹرکورس کرنے کا سوچیں تو آپ جو ہے وہ ڈسچارج ہو جائیں۔ تو ٹائمنگ بھی میٹر کرتی ہے اس معاملے میں، تو یہ بات آپ جو ہے وہ ضرور دھیان میں رکھیں کہ صرف سائز میٹر نہیں کرتا بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ پریگننسی کنسیو کرنے کے لیے میٹر کرتی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ یہ رویہ بیہیویئر اچھا نہیں ہے کہ جو میل ہیں وہ ان کو اپنے سیکسول پارٹ کے بارے میں علم ہی نہیں ہے اور مختلف قسم کے حکیموں کے پاس اور ڈاکٹروں کے پاس اور جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں، اور ہر جو میل ہے اس کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ جی اس کا سائز کم ہے اور وہ اپنی وائف کو جو پریگننٹ نہیں کر سکتے، اور سائز کو انکریز کرنے کے لیے طرح طرح کی میڈیسن، سپرے اور آئل اور بہت ساری میڈیکیشن کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ جانے بنا کہ پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ کا سائز کتنا ہے۔ اگر تو آپ کا سائز نارمل سے کم ہے تو پھر تو آپ کو میڈیکلی اپنا چیک اپ کروانا چاہیے، ہارمونل ٹیسٹ ہوتا ہے، باقی مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ خود اپنی میجرمنٹ لیں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا سائز کتنا ہے تاکہ آپ بلا وجہ اور غیر ضروری ذہنی پریشانی سے بچ سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے جو مرد حضرات ہیں وہ شادی سے پہلے اتنے گھبرائے ہوتے ہیں اپنے سائز کو لے کے کہ وہ جب آپ کی سیکشول لائف ہوتی ہے اس میں نہ تو خود آپ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں نہ اپنی وائف کو کر سکتے ہیں، اور اسی ذہنی پریشانی کی وجہ سے ہی آپ کا جو سائز ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کی پریگننسی ہی جو ہے وہ نہیں ہو پاتی، کیونکہ پریگننسی کے لیے آپ کا ذہنی طور پہ مطمئن ہونا، ذہنی پریشانی کا نہ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ غیر ضروری ذہنی پریشانی لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی جو بلڈ سرکولیشن آپ کی پینس کی طرف وہ کم ہو جاتی ہے، اور اگر آپ کا سائز نارمل ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ چھوٹا ہونے لگ جاتا ہے۔ تو یہ بات آپ ضرور دھیان میں رکھیں کہ ایک خاتون کو پریگننٹ کرنے کے لیے صرف آپ کی پینس کا سائز میٹر نہیں کرتا بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میٹر کرتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے اس ویڈیو میں اس بات کو لے کے آپ کے مائنڈ کے جو سوالات ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور مزید جو ویڈیو ہیں ان میں انہی ٹاپک پہ مزید میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔